Kinangkyan dayon si Ano ba yun? RJ Price. Kinsa ang pangalan sa mama ni Papa Rolling? Mama ulit. Oh. Wala Delfina. Hala na dito! Hoy, apil na yung asawa dito. Apil dito linya. Tubag, di ta kadawat. Ay, ano ba? Pangalan sa kinamagulangan anak ni Mama Papa. Salin ka lang at si Wani. Pilay Pilay na mo siya, pilay! or year ni Maming Daddy before ko nila na anak. Daddy, before. Ikaw, grade 4 ka! Unsa ka grade or unsa ka year? Kanya grado 75. Si Raj, ali. Unsay? Tinuod. True! Unoon pangalan sa kinamangurang anak ni Mama o Papa. Tawa ba lang? Unsay tinuod pangalan sa kinamangurang anak ni Mama o ni Papa? Thank you for that wonderful question. For me is, Isa. Rogelio! Role! Kalakat! Siba! Kabuok anak na lalaki. Go! Mali! Ako! Talo! Unsay pangalan sa anak ni Mama o Papa? Ha? Amil! Dili oy. Amal! Si Neil. Neil Kalakat. Sibay. Kinsa ang kinamagulangang daughter-in-law? Kulangan na nila do. Si Mami, isi magulangan ninyo me. Unsay pangalan sa lola o lolo ni Papa Julio? Ano sa ang anniversary sa kinamagulangang anak ni Mama o ni Papa? December 23. Tama? Yeah. Ang anniversary ni Mama o ni Papa? Naku, hindi malimtan anak, pero nalimtan akong anniversary. Di ko kalimot anak, kaya katong nagbugno, minidyan. John, 27. Ihatag na lang ko. Tinuod na birthday ni Papa Rolling. November 18, 19, 1950. Tama na, 57. Tama? Sige, Job. Onsay! Kanos lagi tuli si Papa? Onsay tinuod pangalan sa Papa ni Papa Rolling. Full name. Time pa. Onsay? Domingo Pagagsibay. Ali Dars. Ali Dars. Kini kay. Onsay! Pila ka buk magigsuon apil si Papa. Apil si Papa. Ulo. Mami, di igsuon apil si Mama. Ulo. Onsay tinuod pangalan sa Mama ni Papa. Tao to an. Ha? Hoy, sunoy. Madungog ko nimo? Can you hear me? Madungog. Kadungog man ka kwarta. In 3. So Thank you, pa. Thank you, ma. Ako sa kayo mag-isip mo ba? Thank you, ma. Agos project na yan! Kani. Naurot ang isa, Jing. Lamig ito isa. Huwag yun. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year everyone. Mama gamay mo. Happy New Year.
Hello, you guys. Good morning. It's January 1, January, 2026. February, March, April. How are you? Mike, no? I can't believe it. 2026 na, guys. January 1 na. It's Thursday. And napaghapon mi sa Samal Island. Today we're going to swim. Pero I don't know where. Banana boat for my sunscreen. And I also have the beach hut. Max 100 plus SPF. Kami diri mag jacuzzi. Napoy pool diary. Di nag-swim. Diba? Approve? So, we are here at the Island Garden Resort. Say hi to my vlog. Bibi! Say hi to my vlog. Hello guys! Meron! Happy New Year! Ah! Ingon na yung fact. Parat! Ang ilahang pool. I will rate this pistachio cake on 9 out of 10. Grabe po. Oh, 10 out of 10. Let me give siya legit as in. Can you see that? Ano sa ka? Hala ni. I'm gonna drive. Ba, mura mga bagong sasal. Sa may tawag ni mo ana. Ball. Ha? Ball. Yaw na, kay duraan ka. Agaw! Laom ni. Laom na, ban! Ban, laom na, ban! Lumakan ni boy! Hawagaw! Kasi English na sisi. Wala si oyster? Dili. Saman. Sisi? Oh. English naman ang sisi. Kaya pause. Si Luz kuya, di ka palo. When the sage brings around the spring, morning girl and the sparrows sing. Through the light that the sun will bring, reborn. Hi, Biju! I know. If he's here, Di ko man maisip ikaw panaginip malabo man ang isigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi batin.
Ay, payot!